은혜와 사랑이 충만하신 주님 감사합니다. Dios Padre, llenas de amor y gracia, te damos muchas gracias. 우리의 영혼을 사랑하시고 또 멸망의 고동에 건져주시고 천국의 소망을 주심을 감사합니다. Gracias por darnos la esperanza hacia el cielo y también te damos muchas gracias por salvarnos de nuestros destinos de la destrucción. 이 땅에 사는 동안 주의 복음과 함께 살 수 있도록 은혜 베풀어 주심을 감사합니다. Te damos muchas gracias por llenarnos con tus gracias en este mundo en que vivimos. 하늘의 소망으로 또 주의 일꾼으로 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos vivir como obreros tuyos. 우리의 연약함을 고백합니다. Te confesamos todas nuestras debilidades. 또 오늘 말씀 앞에 우리의 숨은 죄와 허물을 또 밝히시고 또 거룩하게 씻기를 원하옵니다. Deseamos y anhelamos que nos alumbres y encuentres a todas nuestras faltas y pecados ocultos. 우리 마음에 주님 보시기에 합당치 못한 것들 또 가르쳐 주시고 또 새롭게 해주시고 변화시켜 주옵소서. Todo lo que no sean correspondientes a ti, Señor, por favor encuéntrenos y ayúdenos a cambiar. 구원받지 못한 많은 영혼들이 있습니다. Hay muchas almas que no tienen la salvación. 우리 가족, 우리 주변 영혼들, 사랑하는 친족들, 그들이 지옥을 향해 달려가고 있습니다. Todas nuestras familias, todos nuestros amigos y todos nuestros conocidos cada vez se están acercando más hacia el infierno. 우리를 통해서 이뤄진 영혼들을 건져 주시고 구원해 주옵소서. Por medio de nosotros, ayúdenos para que puedas salvar a todas esas almas. 우리 중에 병 중에 있는 자, 또 여러 가지 마음의 시험과 어려움 속에 있는 자들 하나님이 일일이 붙들어 주시고 일으켜 세워 주시고 힘을 허락해 주옵소서. A los que estén enfermos o a los que estén débiles o a los que estén en medio de tentaciones, mírelos a cada uno de ellos y llénelos con nuevas fuerzas, levántelos y sánelos por favor. 또 이 시간 또 말씀이 전해지는 곳곳마다 또 어려운 가운데 신앙생활의 형제 자매들 그들의 마음을 붙잡아 주시고 위로해 주옵소서. Y a todos los que estén viviendo una vida cristiana difícil, por favor ayúdelos para que puedan levantarse de vuelta y puedan tener la fuerza para correr hacia ti, Señor. 주님 맞이할 때 칭찬과 존귀로 맞이하는 저희들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos verte con toda gracia y con toda alegría, Señor. 이 세상 헛된 것에 우리의 마음이 빼앗기지 않도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que el mundo no nos lleve a nuestros corazones. 연약한 자 그 무릎을 세우시고 Levanta las rodillas de todos los débiles 병 중에 있는 자 건강을 회복시켜 주시고 y sane a todos los que estén enfermos. 마음에 근심하는 자 하나님께서 근심을 물리쳐 주시기를 간구합니다. Y a todos los que estén preocupados, por favor, ayúdelos y lléneles con nuevas fuerzas. 우리의 삶이 하나님께 영광 되기를 간절히 원합니다. Anhelamos para que nuestras vidas pueda hacer gloria a ti, Señor. 도와주시고 인도해 주옵소서. Ayúdenos y guíenos. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 25. 읽어주세요. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 a 25, dice: Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 한 주간 평안하셨습니까? ¿Tuvieron paz durante la semana? Sí.
교회는 이제 조금씩 건축이 마무리되고 있습니다. Ahora la iglesia, cada vez estamos terminando la construcción. 보통 일반 교회는 이 강당 하나만 있으면 돼요. Normalmente en otras iglesias solamente hay un salón grande 강당에서 모든 걸 다 해결하죠. y en el salón grande terminan todo, todas las cosas. 우리 교회는 좀 달라요. Pero nuestra iglesia es diferente. 강당하고 또 아이들을 위한 공간이 있어요. Tenemos salón grande y también tenemos espacio para niños. 왜? ¿Por qué? 아이들도 구원을 올바로 받고 아이들도 하나님을 배워나가고 하나님을 섬기는 것을 배우기 위해서입니다. Porque los niños también necesitan aprender sobre Dios y los niños también necesitan conocer cada vez más a Dios. 요아스 왕은 8살 때 하나님에 대한 선한 마음을 품었습니다. El rey Joás a los 8 años tuvo un corazón dirigido hacia Dios. 그래서 하나님이 존귀하게 보셨죠. Por eso Dios lo miró preciosamente. 아비야라는 아이는 부모가 하나님을 올바로 섬기지 않았지만 하나님에 대한 좋은 마음을 품었습니다. Un niño llamado Abía, sus padres no creían en Dios, pero él tenía un corazón dirigido hacia Dios. 하나님 그걸 귀하게 보셨어요. Y Dios también lo miró preciosamente. 그래서 아이들도 하나님을 사랑하고 아이들도 또 교회를 사랑하는 마음을 갖게 됩니다. Por eso, los niños también necesitan tener un corazón dirigido hacia Dios y necesitan amar a Dios. 아이들이 부모의 영향을 받는 건 맞아요. Claramente, los niños se afectan de sus padres. 부모가 신앙생활을 바르지 하지 않으면 그 아이들도 그 모습을 배우는 거는 맞습니다. Y si los padres no viven correctamente la vida cristiana, los niños también harían lo mismo. 그러나 그것이 전부가 아니에요. Pero eso no sería todo. 부모가 비록 하나님과 멀리 살아도 아이가 하나님을 사랑하는 그런 자녀들도 있어요. Porque aunque los padres vivan alejados de Dios, hay niños que desean vivir cerca de Dios. 다는 그렇지 않지만 Aunque no todos son así, 간혹 그렇습니다. a veces hay niños así. 10명 중에 8명은 부모 따라 살아요. Entre 10 niños, 8 niños viven siguiendo a lo que hacen sus padres. 부모가 신앙생활을 잘못하면 그 자녀들이 그대로 배워서 아이들도 올바른 신앙을 갖지 않습니다. Si los padres viven incorrectamente enfrente a Dios, los niños también aprenden de sus padres y viven de la misma forma. 그러나 그 중에서도 한둘은 부모와 관계없이 하나님을 섬기고 하나님을 사랑합니다. Pero aún así, entre 1 o 2 niños, hay niños que viven adorando a Dios sin importar de lo que hagan sus padres. 반대로 또 부모가 신앙생활을 잘하는데 아이들이 못하는 경우도 있어요. Y al otro lado, también hay niños que no viven su vida cristiana, que no viven para el Señor, aunque sus padres viven fuertemente para Dios. 그것은 부모와 자녀들은 독립체이기 때문에 그렇습니다. Eso pasa porque los niños y los padres son personas diferentes. 그래서 우리는 아이들의 신앙도 너무 존귀합니다. Así que la fe de los niños también es muy precioso. 아이들에 대해서는 많은 것들을 서포트하고 도움을 줍니다. Por eso, cada vez ayudamos y cada vez enseñamos muchas cosas a los niños. 자, 우리가 계속 지난주에 이어서 하나님에 대한 말씀을 배우고 있습니다. A la continuación de la semana pasada estamos aprendiendo muchas cosas. 십자가의 능력이라는 주제로 배우고 있죠. Estamos aprendiendo con un tema del poder de la cruz. 하나님께서 구원받은 그리스도인들이 지금 이 땅에 이렇게 살아가는 이유는 바로 주님의 도우심입니다. Ahora, la razón en que vivimos en este mundo es por la ayuda de Dios. 지난주에 배웠습니다. En la semana pasada habíamos aprendido. 십자가만이 우리 인생의 죄 문제를 해고 우리 인생의 죽음의 권세를 이길 수 있습니다. Solamente la cruz tiene la fuerza para vencer al poder de la muerte. 누가
우리의 죄를 해결하겠냐 이거예요. ¿Quién resolvería todos los pecados? 우리의 죄 문제를 해결해서 천국에 대한 소망을 줄 수 있냐 이겁니다. ¿Quién nos podría dar una esperanza hacia el cielo, resolviéndonos todo el problema del pecado? 십자가입니다. 십자가. Es la cruz. 예수님께서 나무 십자가를 지셨죠. Jesús cargó la cruz de madera. 그 나무 십자가는 바로 저주의 상징입니다. La cruz de la cruz de madera es un símbolo de la maldición. 로마 시대에 가장 극악한 죄수들이 그 나무 십자가에 매달립니다. Porque los criminales más fuertes en el tiempo de Roma eran las personas quienes recibían el juicio de la cruz. 물론 로마 사람들은 십자가에 달지 않습니다. Claramente los romanos a los ciudadanos de Roma no les hacían ese castigo. 그러나 예수님은 그 나무 십자가를 달리시고 인간의 저주를 받으셨어요. Pero Jesús fue crucificado en una cruz de madera y recibió toda esa maldición. 왜? ¿Por qué? 아담 하와의 범죄로 말미암아 하나님과 인간 사이가 끊어진 것이 그 죄를 회복하기 위해서 예수님이 십자가에 달려 주셨습니다. Porque por el pecado de Adán y Eva, todos estábamos en destino de ir al infierno. 인간의 저주를 다 받으신 거죠. Por eso Jesús recibió toda la maldición del mundo 그리고 하나님과 인간 사이를 열어 두셨습니다. y nos abrió la puerta en el camino entre Dios y nosotros. 예수님이 그 일을 하셨어요. Jesús hizo ese trabajo. 가장 낮은 자리에 내려오셨어요. Vino hacia la posición más baja. 가장 높은 만왕의 왕이 가장 낮은 자리에 오신 거예요. El rey de todos los reyes bajó hasta la posición más baja. 그리고 가장 낮은 인간을 구더기 같은 인생을 하나님의 보좌에 끌어가기 위해서 그 일을 해주셨어요. Y para salvarnos a nosotros, a todas las personas quienes somos como gusanos, cargó la cruz. 그래서 십자가만이 죄를 해결할 수 있는 능력입니다. Por eso solamente la cruz tiene el poder de vencer la muerte. 예수님을 만나고 구원받는 자는 정말 그 십자가를 발견하고 정말 예수님처럼 가장 낮을 때 구원을 받는 거예요. Entonces quienes reciban la salvación son personas quienes bajan sus corazones, se humillan hasta el corazón. 그래서 구원받은 그리스도인들은 정말 낮은 마음의 사람들이 모여 있는 겁니다. Si vemos a los cristianos salvos, son personas quienes tienen unos corazones bajos. 어린아이 같은 순수한 마음. Son personas quienes tienen corazones sinceros como niños, 주님과 같은 겸손한 마음. unos corazones humildes como el Señor. 그런 자가 십자가를 보게 되는 거예요. Esas personas pueden mirar la cruz. 네? 그리고 우리의 모든 죄를 해결받은 아주 놀라운 사실을 십자가를 통해서 발견하는 겁니다. Y encontramos la verdad en que todos nuestros pecados fueron perdonados a través de la cruz. 그래서 우리는 예수 그리스도의 십자가를 늘 삶 속에 새기고 삽니다. Por eso nosotros siempre vivimos agarrando esa verdad. 내 마음이 높아지거나 Si mi corazón se enaltece, 세상에 어떤 아주 잘못된 것들이 들어올 때도 십자가가 내 마음의 중심에 있는 사람 그걸 이길 수 있어요. o aunque entren cosas malas desde el mundo, quienes tengan la cruz en los corazones pueden vencer. 죽음도 담대히 맞이할 수 있는 사람이 바로 크리스찬입니다. Los que pueden recibir la muerte con un corazones valientes son los cristianos. 죽음 앞에서도 담대하게 전도하는 사람이 있다면 바로 그리스도인이에요. Si hubiera alguien quienes pueden predicar valientemente son los cristianos. 수많은 사람이 죽음 앞에 그 두려운 마음을 우리는 지난번에 살펴봤습니다. Hemos visto en la semana pasada sobre este tema. 죽음 앞에 가면 사람들이 진솔해지고 Si vemos en el mundo, si vemos a las personas que están cerca de la muerte, se ponen honestos 겸손해지고 y se ponen humildes 자기가 가지고 있는 모든 것들은 아무런 도움이 되지 않습니다. y no les sirve nada de todo lo que tenga. 십자가를 발견하지 못한 사람은 죽음 앞에 당황합니다. Y los que no han encontrado la cruz en medio de sus vidas temen cuando están enfrente a la muerte. 죽음을 두려워하죠. Temen la muerte.
왜? 가야 될 곳을 모르니까. ¿Por qué? Porque no saben a dónde irse. 세상의 권력자도 부자도 죽음 앞에 두려워하고 당황하는 거예요. Todos los que tienen poderes o todos los que tengan riquezas también temen cuando están frente a la muerte. 죽음 앞에 있는 자가 유독 위로할 수 있는 자가 누구냐 이거예요. ¿Quién podría consolar a los que están frente a la muerte? 죽음 앞에 있는 사람이 많은 가족과 친족들이 그를 위로하기 위해서 찾아왔습니다. Muchas familias y muchos amigos y muchos conocidos le buscaron para consolar. 근데 오히려 위로를 받고 가요. Pero en cambio se consolan por sí mismos. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 이제 영원한 세계에 들어가는 거예요. Porque ahora entra al mundo eterno. 예? 영원한 주님과 같이 되는 그러니 무슨 걱정이 있겠어요? Como vamos enfrente al Señor, ¿qué es lo que vamos a temer? 이 세상에 사는 이유는 하나님의 뜻과 영광을 위해서 사는 거지 이제 구원받기 전처럼 세상의 헛된 것을 위해서 살지 않는다라는 거예요. La razón en que vivimos, en que seguimos viviendo en este mundo, es para vivir para la voluntad y para el propósito del Señor y no para el mundo. Ya no vivimos como antes. 자, 나 먼저 가 있을게. Entonces, cuando morimos, decimos, voy a ir primeramente al cielo. 잘 하고 와. Vas a hacerlo bien. 얼마나 이게 큰 일이에요. ¿Qué tan grande sería esto? 위로해 줄 수 있잖아요. 잠시 후에 보자. Podríamos consolar diciendo, vamos a vernos pronto. 그러니까 죽음의 권세를 사망의 권세를 이기는 거예요. Y de esa forma podemos vencer a los temores de la muerte, a la potestad de la muerte. 하나님 없이 살았던 무신론자도 죽음 앞에서 어쩔 줄 몰라 합니다. Hasta los incrédulos que nunca creyeron en Dios no saben qué hacer cuando están enfrente a la muerte. 하나님을 무시하고 살았던 모든 사람도 마찬가지입니다. Y es lo mismo a todas las personas que vivieron ignorando al Señor. 내가 이럴 줄 알았다면 좀 더 주를 위해서 살았을 텐데. Si lo hubiera sabido, si lo hubiera conocido, habría vivido más para el Señor. 내가 이럴 줄 알았으면 조금 더 정말 복음 전하는데 힘썼을 텐데. Si lo hubiera conocido, me habría esforzado en predicar. 내가 이럴 줄 알았으면 조금 더 교제에 힘썼을 텐데. Si hubiera conocido, me habría esforzado más en la comunión. 좀 당황하지 않겠어요? ¿No nos estaríamos sorprendiendo? 우리도 죽음을 생각해야죠. Nosotros también tenemos que pensar en la muerte. 이제 마지막 시대를 살고 있는 그리스도인들입니다. Somos los cristianos que vivimos en últimos tiempos del siglo. 주님은 죄 문제만 해결해 주신 것이 아닙니다. El Señor no solamente nos resolvió el problema del pecado, 죽음의 권세만 이기게 해주는 게 아니에요. no solamente nos dio la potestad para vencer el poder de la muerte. 현재를 살아가는 지금 우리에게도 삶의 죄를 이길 수 있는 힘을 주시고 마귀의 유혹을 이길 수 있는 힘을 주는 거예요. Hasta nosotros que vivimos en este tiempo, en este momento, nos da la fuerza para vencer al poder de Satanás, a las tentaciones de Satanás y vivir para el Señor. 주님의 피는 우리를 천국 가는 영원한 속죄만 하시는 것이 아니라 이 땅에서도 우리를 좀 더 거룩하고 완전한 사람으로 이루어 가시는 겁니다. La sangre del Señor no solamente nos perdonó a todos nuestros pecados para llevarnos al cielo, sino cada vez nos hace santos mientras que vivimos en este mundo. 그래서 우리가 주님의 십자가를 계속 붙들고 가는 거예요. Por eso, cada vez vivimos agarrando la cruz. 그 십자가를 붙들 때 이 땅에서의 죄를 이길 수 있고 Cuando agarramos esa cruz, podemos vencer al poder del pecado. 주님과 같은 삶을 이루어 나가는 거예요. Y cada vez podemos vivir una vida parecida como el Señor. 만약에 내가 구원을 받지 못했고, 만약에 내가 정말 주님과 함께 하지 않았다면 아마 이 자리에 있지 못할 사람도 많았을 겁니다. Si no hubiera recibido la salvación y si no hubiera recibido la cruz, en la verdad de la cruz, hay muchas personas que no estarían en ese lugar. 살아가면서 잘못 순간 실수할 수 있고 순간 죽을 수 있죠. Viviendo en esta tierra, podríamos tener errores y podríamos pasar la muerte. 죽음과 삶은 1mm.
La vida y la muerte es 1 milímetro. 하나님이 딱 도와주지 않으면 Si Dios no nos ayuda, 누구든지 죽음을 맞이할 수 있어요. cualquiera podría morir. 전에 수양회 때도 그랬어요. Yo también, pues, me pasó en el retiro de verano. 다 끝났죠. Todo había terminado 다 가야 되는데 y todos tenían que ir a casa. 나무 하나가 떨어졌어요. Pero de repente cayó un pedazo de madera. 에스클라보가 5개가 있는데 2개는 반대로 꽂혀 있어요. Era un pedazo que tenía como cinco clavos. 3개는 빼죽한 데 있어요. 빼죽. 2 clavos estaban de cabeza y 3 clavos estaban de punta. 그게 이제 떨어졌어요. Esa madera se cayó. 누구든지 맞을 수 있죠. Cualquiera podría haberse golpeado. 근데 한국 선교팀이 맞았어요. Pero un misionero coreano se cayó a la cabeza de un misionero. 딱 1cm 차이. Por 1 milímetro, por 1 centímetro. 조금만 앞에 갔으면 어떻게 됐을까요? ¿Qué hubiera pasado si ese hermano se puso un paso más hacia adelante? 그냥 그대로 죽는 거예요. Entonces podría haberse muerto. 그분이 뭐 신앙생활 못해서 그럴까요? Pero eso le habrá pasado porque vivía una vida cristiana muy mala. 신앙심이 좋으니까 하나님 그분을 받게 한 것 같아요, 저는. Para mí me parece que Dios le permitió ese accidente, porque ese hermano tuvo una fe muy buena. 다행히도 이게 머리 쪽으로 이렇게 스쳤어요. Por suerte, el clavo le pasó por la parte de la cabeza. 물론 이제 머리가 찢어졌어요. Aunque le había pasado, se le rasgó un poco, por eso le sangró en la cabeza. 꼬맸죠. Por eso se fue al hospital 고스도라. y le cosieron. 누구는 죽을 수 있어요. Cualquiera podría morir. 나도 죽을 수 있고. Yo también puedo morir. 삶의 방향과 목적을 잃어버린다면 하나님께서 이 땅에 둘 이유가 없는 거예요. Y si un cristiano vive perdiendo su propósito y su objetivo de vivir en el mundo, Dios no tiene razones para dejar en este mundo. 내가 주님을 붙잡지 않았더라면, Si no hubiera agarrado al Señor, 십자가를 붙들고 여기까지 오지 않았더라면, si no hubiera agarrado la cruz, 나도 이 자리에 없어요. yo también no estaría en este lugar. 아마 벌써 죽었을 거예요. Ya habría muerto. 저도 교회 생활하면서 이제 30년 정도 흘렀습니다. Ahora me pasó 30 años desde que recibí la salvación. 교회 생활하면서 삶의 방향과 목적과 십자가를 붙들지 않은 사람은 주님이 데려가는 건 많이 봤어요. Y he visto a muchos hermanos quienes fueron hacia el Señor porque vivían perdiendo sus objetivos y sus propósitos de la vida cristiana. 목적이 없거든요. No tiene un propósito. 컵의 목적이 뭐예요? ¿Cuál es el propósito de un vaso? 물을 담아야 돼요. Tiene que servir agua. 근데 여기 구멍이 뚫려졌어. Pero si tiene un hueco por debajo del vaso, 목적이 없어요. este vaso no tendría su propósito. 십자가를 붙들지 않아요. Si no agarramos la cruz. 아무런 목적 없는 사람 하나님께서 데려가는 거 많이 봤습니다. Y he visto a muchos hermanos quienes Dios los llevó porque 성경도 vivían sin 마찬가지 propósito. 기록하고 있어요. En la Biblia también dice, 십자가를 붙들지 않고 목적 있는 삶을 살지 않으면 세상에 대한 소망을 가지고 살면 하나님께서 징벌하셔요. porque si vivimos sin tener propósitos en este mundo, y si cada vez vivimos para el mundo, Dios lo castiga. 예루살렘이 멸망하기 전에 그리스도인들에게는 징조를 보여주셨어요. Antes de destruir a Jerusalén, Dios mostró señales hacia los cristianos salvos. 로마 군대가 에워싸이면 빨리 나가라 이거예요. Y decía, cuando los soldados romanos comiencen a rodear la ciudad de Jerusalén, rápidamente tenían que salir. 성 밖에 있는 사람은 들어오지 말고. Y los que estén fuera de la ciudad no tenían que ingresar a la ciudad. 그리스도인들이 그걸 믿고 그 말씀을 의지했어요.
Los cristianos creían en esa verdad. 예, 이제 곧 이 예루살렘이 멸망해 가겠구나. Y pensaban, ahora, en unos días se va a destruirse la ciudad de Jerusalén. 그리스도인이 무슨 일을 했을까요? ¿Qué habrá hecho los cristianos? 매일 모였어요. 매일. Cada día se juntaban. 예, 매일 모여서 뭐 했을까요? Cada día se juntaban. ¿Y qué es lo que 야, hacían? 이제 이 예루살렘 멸망하면 이제 주변 사람들이 다 죽게 생겼는데 Ahora, una vez que llegue el fin, una vez que se caiga la ciudad de Jerusalén, todos están en destino de la muerte. 뭐 하고 살았을까요? ¿Qué habrán hecho? 전도하고 살았어요. 전도. Vivían predicando. 오늘도 전도, Hoy predicaba. 내일도 전도, Mañana predicaba. 전도, Predicaba, predicaba, 기도, predicaba. Y oraba, 찬양, alababa, 전도. predicaba. 그 뭐 먹고 사냐 이거예요. Entonces, ¿qué comían? ¿Qué es lo que comían? 예? 무슨 일하고 사냐 이거예요. ¿Qué es lo que trabajaban? 아, 이제 죽게 생겼는데 뭐 Ahora estaban en destino de la muerte. 일 걱정해요? Ahora se preocupan por el trabajo. 아이들 걱정해요? ¿O se preocupa por los niños? 아니에요. No, no es así. 지금 가족들이 죽게 생겼는데 가서 전도해야 되지 않냐 이거예요. Ahora su familia están en destino de la muerte. 그런데 Tenían que predicar. 아나니와 삽비라가 있어요. Pero había dos personas, Anania y Zafira. 삽비라와 아나니는 삶의 방향과 목적을 잃어버렸어요. Los dos se habían perdido sus propósitos de la vida. 여차하면 그리스도인들은 도망가야 되는데 아나니와 삽비라는 예루살렘에서 살 것을 고민하면서 돈을 숨겨둔 거예요. Todos los cristianos salvos tenían que prepararse para salir de la ciudad y tenían que estar atentos, pero Anania y Zafira cada vez se preocupaban de que si quedarse en Jerusalén y cada vez se escondían y ahorraban sus dinero. 하나님이 징벌로 죽이셨어요. Por eso Dios lo castigó 왜 죽였을까요? y los mató. ¿Por qué los habrá matado? 말씀 때문에. Por la palabra. 예루살렘에 의인 한 사람이 있으면 하나님이 이 성을 멸하지 않겠다고 그랬거든요. Dios dijo que si hubiera un justo en la ciudad de Jerusalén, Dios había prometido que no iba a juzgar a Jerusalén. 그래서 아나니아 삽비를 죽이신 거예요. Por eso Dios mató a Ananía y Zafira. 그리스도의 삶의 방향과 목적을 잃으면 아나니와 삽비라처럼 하나님이 징벌하셔 데려가십니다. Y de la misma forma, si un cristiano salvo vive perdiendo su objetivo y su propósito de la vida, Dios podría castigarlo y podría llevar. 제가 한 형제, 형제인지 아닌지 모르겠어요. Yo voy a hablar de un hermano, pero no sé si verdaderamente es hermano salvo. 한번 이렇게 찾아갔어요. Un día lo busqué 진짜 구원받았냐고. y le preguntaba, ¿verdaderamente eres salvo? 구원받았대. Y me decía que sí. 언제 받았는지. Le pregunté, ¿cuándo recibiste la salvación? 한 4년 정도 된 것 같대. Y me decía, creo que pasó unos 4 años. 근데 이렇게 내가 이렇게 지켜보면 죽을 뻔한 일들이 몇 번 지나가는 거예요. Y cuando lo veía atentamente, tenía muchas veces le había pasado accidentes y casi estuvo cerca de la muerte. 하나님을 생각지 않고 삶의 방향과 목적을 갖지 않는다면 하나님이 언제든지 데려갈 수 있다고. Y si no tiene claro el objetivo y el propósito de la vida, en cualquier momento Dios te podría llevarte. 그 말씀을 받을지 안 받을지는 몰라요. Dije eso a ese hermano, pero no sé si él lo recibirá esa palabra o no. 삶의 방향과 목적을 잃어버리면 하나님께서 신호를 줍니다. 신호를. Porque si perdemos el camino y el propósito de la vida, Dios da muestras, señales. 한 번 주고 Una vez da señales, advertencias. 두 번 주고 Y da advertencias por segunda vez. 가능성이 없어요. Y si no tiene una posibilidad de que viva para el Señor, 딱 데려가는 거예요. directamente lo lleva. 전에 한번 한 분이 구원을 받았어요. 너무 좋아해요. Antes, un hermano se había recibido la salvación y estuvo muy contento.
그래갖고 막 전도도 하더라고요. Y estuvo predicando a su alrededor. 자기 사장도 전도하고. Estuvo predicando a su jefe, 근데 자기 아내가 구원을 받지 못했어요. pero su esposa no recibió la salvación. 아내와의 가정의 화평을 위해서 교회에 말씀드리는 걸 다 끊어버렸어요. Pero para tener una paz en su familia y una paz con su esposa, dejó de venir a la iglesia. 목적을 잃어버렸어요. Perdió su objetivo. 뇌출혈이 돼가지고 5일 만에 죽었어요. Y después ese hermano se le reventó un se le reventó una vena de su cerebro y se murió en 5 días. 저도 가봤어요. Yo también fui, 근데 동생들이 형님이 전에 말씀을 전해줬다는 거예요. pero sus hermanos decían que ese hermano salvo le había predicado. 더 이상 그 다음부터는 없어진 거예요. Y toda esa familia se desapareció. 왜? 목적을 잃어버리니까 하나님 데려간 거예요. ¿Por qué? Porque como habían perdido su propósito, Dios los llevó. 그래서 우리 그리스도인들이 삶의 방향과 목적을 잃어버리면 위험합니다. Por eso si los cristianos salvos pierden el propósito y el objetivo de la vida, es muy peligroso. 십자가가 Porque 우리 la cruz, 죽음의 권세도 이겨주고 porque la cruz nos hace vencer a todo el poder de la muerte 죄도 해결해 주시고 y nos resuelve el pecado. 또 삶 속에 우리의 삶을 변화시켜주는 그 능력이 있는 거예요. Y tiene el poder de cambiar a nuestras vidas. 계속 죄 가운데 머물 수 있냐 이거예요. ¿Podríamos seguir permanecidos en el pecado? 에브레오스 바무사 부스카르 9 14 읽어주세요. Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice: Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. 자, 그리스도의 피가 우리를 죄를 영원한 속죄만 이룬 것이 아니라 이 땅에서도 주님을 섬기고 이 땅에서도 죄를 절제시키고 이길 수 있는 힘을 준다는 거예요. La sangre de Cristo no solamente nos lleva al cielo, sino también nos da el poder, también nos da la fuerza para vencer el pecado en este mundo. 십자가가 죄의 유혹을 이길 수 있는 힘을 줍니다. La cruz, la sangre, nos da la fuerza para vencer a las tentaciones del pecado. 십자가가 죄를 버릴 수 있는 능력을 줘요. La cruz nos da el poder para vencer a las tentaciones. 우리 인간은 하나님의 십계명 앞에 서면 아무도 그걸 지킬 수 없어요. Si nos ponemos enfrente a los 10 mandamientos, nadie puede cumplir a los 10 mandamientos. 누가 그 십계명을 지킬 수 있겠냐 이거예요. ¿Quién podría guardar los 10 mandamientos? 그러나 Pero 그리스도인들은 los cristianos salvos, 하나님의 계명을 지킬 수 있냐 이거예요. ¿podríamos guardar los mandamientos? 한번 물어봅시다. Vamos a preguntar. 구원받기 전에 십계명 앞에 서면 우리는 아무도 그 십계명을 지킬 수 없다는 걸 발견합니다. Antes de ser salvos, hemos encontrado, mirando a los mandamientos, que nadie puede guardar, puede cumplir los mandamientos. 그러나 Pero 그리스도인들은 los cristianos salvos, 자, 그 십계명을 지킬 수 있냐 이거예요. ¿podríamos cumplir los mandamientos? 십계명 크게 두 개죠. Hay 2 mandamientos en lo grande. 첫 번째는 하나님에 대한 계명. Primeramente son mandamientos para el Señor. 두 번째는 인간에 대한 계명. En segundo son mandamientos para hombres. 하나님에 대한 계명은 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다해서 하나님을 사랑해야 합니다.
A los mandamientos de Dios tenemos que adorar y adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra vida. 구원받기 전에 아무도 그 일을 할 수 없어요. Antes de ser salvos, nadie puede hacer eso. 자기를 사랑하고, Ama a sí mismo, 돈을 사랑하고, ama el dinero 가족을 사랑하고, y ama a la familia. 자식을 사랑했는데 Amaba a su hijo, 그거보다 주님을 더 사랑할 수 있냐 이거예요. pero ¿podría amar más que eso al Señor? impossible. 근데 구원을 받으면 Pero si recibimos la salvación, 이제 마음에 주님을 사랑하게 되고, ahora amamos al Señor, 교회를 사랑하게 되고, amamos a la iglesia, 복음을 사랑하게 되고, amamos al Evangelio 십자가를 사랑하는 거예요. y amamos a la cruz. 그건 하나님이 주신 마음이에요. Eso es un corazón que nos dio el Señor. 구원받기 전에 아무것도 할 수 없지만 구원받게 되면 주님이 내 안에 들어옵니다. Antes de ser salvos no podíamos hacer nada, pero si una vez que recibimos la salvación, el Señor entró en nuestros corazones. 주님이 주신 힘으로 그 일을 할 수 있는 거예요. Con la fuerza que nos dio el Señor, podemos vivir así. 네, 대표적인 사람이 아브라함입니다. Uno de los representantes es Abraham. 아브라함에게 하나님께서 믿음에 믿음을 더해 주시고 나중에 독자 이삭을 바치는 엄청난 큰 시련을 주셨어요. Abraham cada vez iba aumentando su fe y al final Dios dio una prueba muy fuerte, que era porque Dios había dicho que entregara su hijo primogénito. 독자 이삭 100세에 난 아들입니다. Era un hijo que tuvo a los 100 años, 자기 목숨보다 más que su vida, 자기 가족보다 más que su familia. 더 사랑하는 자식이에요. Era un hijo que amaba más que su vida. 근데 주님이 그걸 바치라는 거예요. Pero Dios dijo que entregara a su hijo. 아브라함 바쳤습니까? 안 바쳤습니까? ¿Abraham habrá entregado a su hijo o no? entregó o no? 그럼 마음을 다하여 Entonces entregó su corazón, 뜻을 다하고 entregó su voluntad 목숨을 다해서 y con toda su vida 주님 사랑했잖아요. amó al Señor. 자, 그러면 그 사랑은 우리에게 없을까요? Entonces ese amor no habrá en nosotros. 우리도 Nosotros, 믿음이 자라고 una vez que crezca la fe, 십자가를 붙들고 una vez que agarremos la cruz 주님과 함께 살면 y una vez que vivamos con el Señor, 마음을 다하고 con toda nuestra vida, 뜻을 다하고 con toda nuestra voluntad 목숨을 다해서 주님을 사랑할 수 있어요. y con toda nuestra mente, podemos adorar al Señor. 왜? ¿Por qué? 주님이 그 힘을 내게 주신 거예요. Porque Dios me dio esa fuerza, 그 능력도 주셨습니다. me dio ese poder. 그래서 하나님에 대한 계명을 우리는 붙들고 그 말씀을 이뤄갈 수 있는 사람들이에요. Por eso podemos vivir agarrando la cruz. 그러나 Pero 세상 사람들은 las personas del mundo, posible, imposible, ¿será posible o imposible? imposible. Nosotros estamos cumplir posible o imposible. ¿Podemos cumplir los mandamientos o no? posible, imposible. posible, possible. 왜? ¿Por qué? 여기 내 주님이 있잖아요. 주님이. Porque el Señor está dentro de mí 주님이 나와 함께하고 그 일을 하게끔 도와주겠다는 거예요. y el Señor me va a ayudar para que pueda cumplir los mandamientos. 주님을 사랑하는 거예요. Y así cada vez amamos más al Señor. 처음에 약하죠. Al comienzo, claramente somos débiles, 근데 성경을 읽고 pero cada vez que leamos la Biblia 배우고 y cada vez que aprendamos la 그거 Biblia 하나하나 순종하면서 하나님의 능력을 체험하면 y cada vez que vivamos experimentando el poder del Señor, 우리도 아브라함처럼 전부를 드릴 수 있는 거예요. nosotros también podemos entregar todo como Abraham. 하나님에 대한 계명을 이룰 수 있는 것은 그리스도인밖에 없습니다. Solamente los cristianos pueden cumplir los mandamientos. 인간에 대한 계명도 마찬가지입니다. También las leyes del mundo. 네. 5번째부터 10번째까지 인간에 대한 계명이에요. Desde el quinto mandamiento hasta el 10º mandamiento son mandamientos hacia el hombre. 누가 이 계명을 지킬 수 있냐 이거예요. ¿Quién podría cumplir todo ese mandamiento? 모든 사람이 그 10계명 앞에 다 무너집니다. Todos cayeron frente a esos mandamientos. 그리스도인들은 Pero los cristianos salvos,
어떻게 했습니까? ¿Cómo sería? 하나님에게 대한 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하는 거고, Los mandamientos de Dios son mandamientos que tenemos que adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra vida. 인간에 대한 계명은 Y los mandamientos de hombres, 6가지를 함축하면 si resumimos a los 6 mandamientos, 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라. es amar a tus prójimos como a ti mismo. 내 이웃을 내 몸처럼 사랑할 수 있어요? ¿Podríamos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos? 전에는 불가능했어요. Antes era imposible. 지금은 Ahora, 어떻게 하면 전도할까? ¿cómo predicaré? 그 마음을 누가 주셨냐 이거예요. ¿Quién me dio ese corazón? 예? 그 영혼을 사랑해야 전도를 하는 거예요. Pero tenemos que amar a esas almas para poder predicar. 예? 그 마음을 하나님이 주신 거예요. Y Dios nos dio ese corazón. 구원 받으면 Una vez que seamos salvos, 나도 입을 열고 싶고 yo también quiero hablar 주님 전도하고 싶고 y quiero predicar a mi Señor 이웃을 사랑하고 싶어요. y quiero amar a mis prójimos. 여러분 이웃을 사랑하지 않고 어떻게 전도할 거예요? Pero sin amar a los prójimos, ¿cómo podríamos predicar a ellos? 예? 세상 사람들은 Las personas del mundo, 종교는 la religión, 한 영혼도 전도할 수 없어요. no puede salvar a ni un alma. 그러나 우리는 Pero nosotros, 내 이웃을 사랑하는 마음을 하나님 주신 거예요. Dios nos dio unos corazones de amar a nuestros prójimos. 내 이웃을 사랑하는 사람이 남을 미워할 수 있어요? Los que aman a los prójimos pueden vivir para los para ellos. 내 이웃을 사랑하는 사람이 남을 무시할 수 있어요? A los que aman a los prójimos pueden ignorar a los prójimos. 내 이웃을 사랑하는 사람이 막 자기 마음대로 화내고 싸울 수 있어요? A los que aman a los prójimos pueden enojarse como quiera. 내 이웃을 사랑하는 사람이 거짓말하고 살 수 있어요? A los que aman a sus prójimos podrían vivir mintiendo. 내 이웃을 사랑하는 사람이 도둑질하고 살 수 있어요? A los que aman a sus prójimos podrían vivir robando. 간음하고 살 수 있어요? Podría vivir cometiendo adulterios. 하나님 그걸 이길 수 있는 힘을 주는 거예요. Dios nos da la fuerza para vencer a esas 십자가만이 esas 가능합니다. tentaciones. Solamente la cruz nos da esa fuerza. 여러분 인간에 대한 첫 번째 계획이 뭐라고 그랬죠? ¿Cuál es el primer mandamiento que dio hacia el hombre, hacia las personas? 살인죄보다 더 위에 있는 거 뭐예요? ¿Cuál es el mandamiento que está encima, primeramente antes que el homicidio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se olvida? ¿Adolan? ¿Asu? 아수 padre, 아수 padre. 여러분 살인죄보다 위에 있는 거예요 이게. Adorar a sus padres. Ese mandamiento está encima del homicidio. 인간은 평등하지만 때로는 위에 있는 게 있어요. Todos estamos en la misma línea, pero hay momentos en que hay personas que tienen posiciones más altas. 부모를 공경해야 되는 거예요. Tenemos que honrar a nuestros padres. 그 공경하는 마음을 가지고 주님을 공경하는 거예요. Y con el mismo corazón tenemos que adorar al Señor. 부모에 대한 잘못된 거를 지적할 수 없어요. Nosotros no podríamos criticar a los errores de nuestros padres. 왜? ¿Por qué? 섬기는 위치에 있는 거예요. Porque nosotros estamos en las posiciones de honrar. 우린 그걸 배워야 합니다. Tenemos que aprender eso. 부모를 공경해야 되고 Tenemos que honrar a nuestros padres. 수에거라도 부모예요, 부모. Suegro, suegra, también es padre. 공경해야 돼요. Es como padre. Tenemos que honrar. 교회에 나이 드신 분들을 공경해야 되는 거예요. Tenemos que honrar a los adultos de la iglesia. 그게 하나님을 섬기는 기본적인 마음인 거예요. Esos son corazones básicos para adorar al Señor. 나이 든 사람들을 더 우대하고 Tenemos que honrar a los que son mayores que yo. 부모가 없어도 상관없어요. Aunque no tenga padre, no importa. 구역 안에서 나이 드신 분들이 있으면 공경하는 거예요. Si en los distritos hay hermanos que tengan más edades, a ellos tenemos que honrar. 그럼 생각해 보세요. Piensen, 공경하는지. piensen si verdaderamente están honrando.
맹꽁지인지 o si están tratando como un amigo. 생각해야 돼요. Tenemos que pensar. 예, 좋은 음식이 지금 같이 먹으려고 해요. Ahora estamos por comer comidas ricas. No está padre. No está padre. Vamos, vamos. Peor o no. 자, 생선 한 마리. Hay un pescado, ¿no? 아니면 고기 한 조각. O hay una porción de carne. 생선 한 마리. 제일 좋은 부위. La mejor parte, la parte más rica. 제일 좋은 부위가 어디예요? ¿Cuál es la parte más rica? 살 좋은 몸통. La parte del cuerpo, donde tiene más carne. 이거 누구 거예요, 이거? ¿De quién es esto? 여러분 이거 누구 먼저 줘요? ¿A quién le daría la parte más rica? Primero corto. ¿Quién sirve? ¿Quién prioridad? 자, así mismo. Peor o no, los padres. 내 삶도 마찬가지예요. Mi vida también. 그런 마음을 가지고 제일 좋은 거, 제일 첫 거, 이거 하나님께 먼저 드리는 그런 마음을 배우는 거예요. Con ese mismo corazón, lo más bueno y lo mejor tenemos que dar primeramente al Señor. 생각해 보세요. Piense, 첫 번째가 누구냐고요? ¿quién es primero? 부모가 돼야 되는 거예요. Tiene que ser padre. 두 번째는 Y en segundo, Segundo. El mundo se cambió. Primero, hijo. Segundo, yo. Tercero, perro. Último, marido. Ese último, los padres hacia el mundo. 우리는 nosotros 자, 이 세상하고 여기하고 한번 생각해 보세요. 세상. pensemos comparando con el mundo. 세상에서는 El mundo, primeramente, ¿quién era? 자식, Hijos, 자기, a sí mismo, 빼로, perros, 마리도, marido. 울티모. 그럼 우리는 Nosotros, primero, primero, padre. Segundo, marido. ¿Por qué no honrar marido? Tercero, yo. Cuarto, hijo. Último, perito. 이게 메스클라가 되니까요. 하나님 섬기는 거를 중요한 거를 못 하는 거예요. como se mezcla esto, no hace lo importante, no da importancia hacia el Señor. 제일 먼저 하나님을 섬겨야 되는 거예요, 우리는. Primeramente tenemos que honrar a Dios, tenemos que adorar a Dios. 예. 그리고 교회고, Y después la iglesia, 예. 그리고 이웃이고, y después a los prójimos, 그리고 가정이고, y después la familia, 그리고 마지막이 난 거예요. y al último soy yo. 이게 하나님 중심의 사람인 거예요. Eso es una vida dando prioridad al Señor. 그거 바뀌면 안 돼요. No se tiene que cambiar eso. 근데 하나님 섬기는 걸 모르니까 세상에서 그렇게 살아왔으니까 이게 믿음 안에서 그런 거예요. Pero como no sabe servir a Dios, también viven de la misma forma que el mundo. 잘못된 겁니다. Es algo incorrecto. 죄입니다. Eso es un pecado. 그럼 어떻게 해야 돼요? ¿Cómo tenemos que hacer? 바꿔가야 되는 거예요. Cada vez tenemos que ir cambiando. 바꿔가야 되는 거예요. Tenemos que ir cambiando. 그 바꿀 수 있는 힘은 십자가예요. 십자가. Y esa fuerza en que podemos cambiar es la cruz. 십자가. Es la cruz. 우리의 우선순위를 주님을 공경하는 걸 위에 둬야 되는 거예요. Tenemos que dar prioridad en honrar al Señor. 그게 첫 번째인 거예요. Eso es lo primero. 구원받고 나면
하나님 그걸 나를 가르쳐줘요. Si recibimos la salvación, el Señor me enseña. 주님 중심, Prioridad al Señor, 교회 중심, prioridad a la iglesia, 이웃 중심. prioridad a los prójimos. 마지막이 나은 거예요. Último soy yo 그리고 자녀들인 거예요. y después los hijos. 근데 우리는 그걸 다 바꿔버렸어요. Pero nosotros cambiamos todo. 네? 자기가 우선이고, Yo soy primero, 자식이 우선이고, mi hijo es primero, 일이 우선이고, mi trabajo es primero, 교회 la iglesia 꼬랑지. está al final, en la cola. 주님 El Señor 저기 맨 뒤야, 맨 뒤. está al final de todo. 우리는 공경하는 거를 우선순위를 마음에 새겨야 돼요. Tenemos que guardar, tenemos que clavar esto en el corazón. 이게 십자가 중심으로 사는 사람들이에요. Porque sin vivir adorando a Dios, vivir dando prioridad al Señor, eso es una vida 여러분 어떻습니까? cristiana. ¿Cómo le parece? 세상 중심으로 사시겠습니까? ¿Vivirían concentrados en el mundo 십자가 중심으로 사시겠습니까? o vivirán concentrados en la cruz? 하나님이 내 마음을 두드리는 거예요. Dios cada vez toca mi corazón. 이제 십자가를 우리도 쫓아가야 되지 않겠냐 이거예요. Ahora, ¿no tendríamos que seguir a la cruz? 전에는 세상을 죄를 위해서 쫓아갔는데 Antes, seguíamos para el pecado, seguíamos hacia el mundo. 이제는 Ahora, 십자가 짊어지고 가야 되지 않냐 이거예요. cada vez tendríamos que cargar la cruz. 자기 십자가를 지라고 돼 있거든요. Porque la cruz, la Biblia dice que cada uno cargue su cruz. 예수님도 십자가를 지셨고 Jesús también cargó la cruz. 수많은 그리스도인도 그 십자가를 지고 갔고 Y muchos cristianos salvos también cargaron su cruz. 나를 따라오려거든 자기 십자가를 지라고 돼 있어요. Quienes deseen seguirme, Dios dijo que cargue su cruz. 네, 우리도 그 십자가 져야 돼요. Nosotros también tenemos que cargar la cruz. 하나님 내 안에 계시거든요. Porque el Señor está dentro de mí. 나에게 그걸 요구하셔요. Y cada vez me pide 여호와를 공경하라고. que honremos, que adoremos a Dios. 그리고 살인죄인 거예요. 그리고 Y después viene el homicidio. 우리가 이 우선순위를 바꿔버리면 지금 인간으로서의 최고 짓고 있는 그 죄보다 더 큰 죄 속에 사는 거예요. Si cambiamos las prioridades, pues estaríamos viviendo en pecados más graves. 살인하지 말라라고 말씀합니다. Dios dijo, no matarás. 자, 우리는 살인죄를 진 적이 없어요. Nunca hemos matado a otros. 그런데 주님은 Pero el Señor 화를 내고 dice, si te enojas, 왜 화를 내요? ¿por qué nos enojamos? 무시하고 Si ignoramos 미워합니다. o odiamos. 예? 주님이 그걸 지적하거든요. Pero Dios habla sobre eso. 왜 쓸데없이 화내냐 이거예요. ¿Por qué te enojas? 저도 만약에 구원 안 받았으면 막 엄청 싸웠을 거예요. Yo también, si no hubiera recibido la salvación, estaría peleando mucho. 근데 이제 구원 받고 나서 싸우지는 않아요. Pero después de recibir la salvación, no estoy peleando. 전도할 때 싸웁니다. 전도. Solamente peleo cuando predico. 왜? ¿Por qué? 그 뒤에 마귀가 있잖아요. Porque detrás de ellos está Satanás. 마귀가 있어요. 또 누구한테나 화를 안 내지 않아요. Y no me enojo a cualquier persona. 구원을 받으려고 딱 하나님 중심으로 죄를 깨닫고 복음을 집중해야 되는데 집중 안 하는 사람들. Solamente me enojo a las personas que están cerca de recibir la salvación, pero no se están concentrando, que no presta su atención hacia el evangelio, 정신 차리라고 para que se despierte. 말을 세게 합니다. Y a esas personas sí le hablo fuerte. 악이다라는 거를 얘기해 줘야 돼요. Tenemos que decirle que lo malo es malo. 여러분 화내는 거하고 구별하는 거는 다른 겁니다. Enojarse y distinguirse es diferente. 우리 개인이 어떤 작은 것 때문에 화내는 거는 죄예요. Si nos enojamos personalmente por las cosas pequeñas, eso es pecado. 막 싸우려고 하고
Pero si cada vez intentamos a pelear, 피해 가야 돼요. entonces tenemos que huirnos de ese 그러나 lugar. 악에 대해서는 단호해야 됩니다. Aún así, tenemos que ser estrictos al pecado. 주변 사람들이 잘못한 행동을 하고 죄를 짓고 문제를 갖고 있는데 그거를 얘기하지 않는 거는 그건 비겁한 거예요. Si nuestro alrededor cada vez está haciendo lo malo y cada vez se está acercándose hacia el mal, pero si no le decimos nada, eso es cobarde. 그래서요, 구원받지 않은 사람한테 막 함부로 말하면 안 되고 참아야 되고 인내해야 되고 말씀을 끝까지 들을 수 있도록 도와줘야 돼요. Por eso, primeramente, no le tenemos que decir tenemos que cuidarnos en lo que hablamos a las personas que están escuchando la palabra y tenemos que esperarlos, aguantarlos. 관심 없는 사람들. Pero a los que no tienen interés, 예수님이 종교가들 바리새인들한테 이 독사의 자식들아 화이치시죠 그렇게 외쳤어요. Jesús gritó a los fariseos y a los religiosos, hijos de serpiente. 그래서 관심 없고 아무런 무관심한 사람한테는 한 번씩 그렇게 할 필요는 있어요. A los que no tienen interés o a los que no se prestan su atención hacia esas personas, sí le podríamos decir fuerte 그러나 para que escuchen. 그냥 별거 아닌 일에 막 화를 내는 그리스도인들은 그건 잘못된 거, 그건 죄입니다. Pero si los cristianos salvos, si se enojan fácilmente de cualquier cosa, de cosas pequeñas, eso sería pecado. 미워하는 것도 죄예요. Odiar también es pecado. 남을 판단하는 것도 죄예요. Juzgar a otros también es pecado. 우리는 남을 미워할 수도 없고 판단할 수도 없고 화낼 수도 없어요. No podemos juzgar a otros y no podemos odiar a otros. 주님 말씀하잖아요. Porque el Señor dice, 살인하지 말라. no matarás. 우리는 그 속에 숨은 죄들을 이겨나갈 수 있는 힘이 있어요. Tenemos la fuerza para vencer en esas tentaciones. 전에 화 잘 냈다면 지금 화를 죽여야 되고 Si antes me enojaba fácilmente, ahora tengo que reducir. Tengo que dejar de enojarme. 막 싸움을 잘했다면 이제 싸움을 줄여야 돼요. Si antes peleaba mucho, ahora tengo que dejar de pelear. 그 싸움을 전도하는 데 쓰세요. 전도하는 데. Esa pelea ahora usen para predicar. 전도하는 데 입 딱 다물고 Para predicar, si se cierra la boca 교회에서 화내는 사람은 y los que se enojan en la iglesia, 죄 짓는 거예요. eso es pecado. 십자가가 그걸 용납지 않습니다. La cruz no lo perdona. 간음하지 말라. No cometerás adulterio. 구원받은 그리스도인들은 올바른 이 죄성을 알아야 됩니다. Los cristianos salvos tienen que conocer el pecado. 올바른 부부 관계를 배워야 돼요. Tienen que aprender una relación correcta entre los casados. 동거 안 됩니다. No se puede vivirse juntos sin casarse. 노비야 노비요 안 됩니다. Novia o novio, no se puede. 어디 그 교회에 그런 것들이 들어오냐 이거예요. ¿Cómo puede entrar esas cosas en la iglesia? 왜? ¿Por qué? 죄입니다. 죄. Es pecado. 구원받기 전에는 그게 가능했어요. Antes de ser salvos, eso era posible. 구원받기 전에 같이 살았어요? Antes de ser salvos, vivían juntos 구원받았어요? y recibí la salvación. 그러면 결혼 생활을 해라 이거예요. Entonces, hay que casarse. 근데 사람들은 나는 결혼을 안 해. Pero otros dicen, yo no voy a casarme. 좀 사귀어 보다가 Voy a seguir conociendo. 마음 맞지 않고 성격 맞지 않으면 또 헤어질 수 있어. Y si no me queda bien y si no tengo buenas relaciones, entonces podría separarme. mentira. 지금 같이 살 것 같으면 결혼 생활 올바로 해야 되는 거예요. Si están viviendo juntos, ahora hay que aprender correctamente la vida de casado. 책임을 져야 돼요. Tiene que tomar esa carga. 남편으로서의 책임, Tiene que tomar la carga del marido, del esposo. 아내로서의 책임. Y tiene que recibir la carga de como esposa.
그거를 배우고 그거를 실천하면 되는 거예요. Solamente hay que aprender y hacer eso. 그 결혼한 거예요. Solamente eso es casado. 여러분 어떠세요? ¿Cómo le parece? 생각해 보세요. Piense. 이 사람 생각 맞지 않으면 헤어질 수 있어. Si no me queda bien esa persona, rápidamente me puedo separar. impossible. 왜? ¿Por qué? 구원받기 전에는 하나님 따지지 않아요. Antes de ser salvos, Dios no lo miraba. 근데 구원받으면 따져요. Pero una vez que sea salvos, Dios nos mira. punto입니다. punto. punto de salvación. Antes ya junto vive. Después salvación junto vive. Ese ama casado. Tiene que cumplir. Cumplir, no problema. papel 뭐 이거 했냐 안 했냐 이게 중요한 게 아니에요. No importa si se hicieron si escribieron en papel, que se casaron, eso no importa. 결혼식 했냐 안 했냐 중요한 거 아니에요. No importa si se hicieron un matrimonio, eso no importa. 책임을 지는 거예요. 책임. Sino hay que tomar la carga. Tiene que cargar 책임지지 않을 거면 딱 esa responsabilidad. 정리해야 돼요. Si no puede tomar la responsabilidad, rápidamente hay que separarse. 예수님이 간음집게에 잡힌 여자 많은 사람이 돌로 치려고 했어요. Quería en los tiempos de Israel mucho. Querían matar a las mujeres que no que se habían quiere matarlo. querían matar a los que habían cometido adulterio. 예수님이 땅에 몸을 굽혀서 글을 썼어요. Jesús se agachó hacia la tierra y escribió unas cosas. 그리고 그걸 봤어요. Y muchos miraron. 다 어른부터 다 돌아갔어요. Comenzando desde los adultos, todos regresaron a sus casas. 두 번째 또 글을 썼어요. Y escribió por segunda vez. 아무도 남지 않았어요. Y no quedó nadie en ese lugar. 그 말씀은 기록이 없어요. Esa palabra no está escrita en la Biblia. 그리고 그 여인에게 말씀합니다. Y Jesús dijo a esa mujer, 다시는 죄를 범치 말라. nunca más cometas el mismo pecado. 그러니까 구원받기 전에는 어떻게 그거 사람 계산하지 않아요. Antes de ser salvos, Dios no mira cómo habíamos vivido o qué pecados hayamos cometido. 이혼해서 또 다른 사람 만나도 그건 상관없어요. Aunque se hayan divorciado y se hayan casado de vuelta, no importa. 그러나 Pero 딱 구원받고 나면 después de ser salvo, 하나님이 정해준 사람, 그 사람은 계속 그 책임과 의무를 다해야 되는 거예요. a la persona que Dios lo juntó, que Dios dejó hacia el lado suyo, tiene que tomar la responsabilidad y la carga hasta el final. 왜? ¿Por qué? 그 속에는 용서도 있고 Porque dentro está el perdón, 그리고 용서가 있기 때문에 받아들여야 되는 게 있는 거예요. y como está el perdón, también hay cosas que tiene que recibir. 성격이 안 맞아서 난 더 이상 못 살아. Por la diferencia de la característica, ya no puedo vivir junto. 혼자 살면 돼. Entonces viva solo. Viva solo. ¿Ya? Viva solo. Otro persona. Este pecado. 자, 우리는 그것을 알고 Nosotros conocemos 그 죄를 범하면 안 되는 거예요. y no tenemos que cometer ese pecado. 간음하지 말라. No cometerás adulterio. 세상 기준을 가지고 죄를 지는 게 아닙니다. 우리는. Nosotros no cometemos el pecado con los criterios del mundo. 세상을 사랑하는 것도 죄라고 되어 있습니다. Amar al mundo también es pecado. 우리는 아버지 하나님이 계셔요. Nosotros tenemos nuestro Padre, quien es el Señor. 고아와 정상적인 부모를 가진 자녀는 다릅니다. Los niños que tienen a sus padres y un huérfano es diferente. 고아는 어때요? ¿Cómo son los huérfanos? 항상 내일을 근심 걱정하고 살아요. Siempre vive preocupando de mañana, por 그러나 mañana. 부모가 있는 자녀들은 Pero los niños que tienen a sus padres, 걱정해요, 안 해요? ¿se preocupan por mañana o no? 걱정 안 해요. No se preocupan.
하나님께 맡겨요. Si no, lo encarga al Señor 그리고 기도합니다. y ora 하나님이 도와주시고 해결하기를. para que Dios lo resuelva. 그리고 하나님 중심으로 사는 거예요. Y vive para el Señor. 지금처럼 어려운 시기도 마찬가지입니다. En estos tiempos difíciles también, 예? 우리는 우주 만물 창조하신 창조주 하나님이 계셔요. nosotros tenemos a nuestro Señor 나와 함께 동행하시고 나와 함께 늘 거하고 있어요. y siempre Dios permanece conmigo. 잘 될 때나 어려울 때나 동일하십니다. 주님은. Aunque esté bien o esté mal, es lo mismo. 잘 될 때만 하나님 섬깁니까? ¿Acaso solamente servimos al Señor cuando nos haga bien? 어려울 때는 주님이 없어요? ¿Acaso cuando tengan dificultades no no está el Señor? ¿Señor? 동일하게 계셔요. No, de la misma forma está. 엘리야 시대 때 기근이 찾아와서 아무것도 먹을 것이 없어요. En los tiempos de Elías había hambre y no había comida para comer. 자, 엘리야조차도 먹을 게 없어요. Elías tampoco tenía comida para comer. 왜? 전 주변이 다 기근인 거예요. ¿Por qué? Porque todo su alrededor había hambre en la tierra. 엘리야를 누가 먹이냐 이거예요. ¿Quién habrá alimentado a Elías? 하나님 까마귀를 보냈어요. Dios envió a cuervos 그리고 까마귀를 통해서 떡과 고기를 주었어요. y por medio de los cuervos Dios daba panes y comidas. 또 사르밧 과부가 굶주리고 있는데 하나님을 생각하고 하나님을 찾고 있는 여인이 있는 거예요. Y había una viuda que tenía hambre 네. y buscaba al Señor. 하나님 엘리야를 보냈어요. Dios envió a Elías. 왜? 그 중심에 ¿Por qué? 하나님이 있으니까. Porque en el corazón de esa viuda había el Señor. 그 여인도 마찬가지로 기근 때문에 어려움을 겪고 있어요. Esa mujer también tenía dificultades por el hambre. 그래서 이제 먹고 죽으려고 이제 Y esa viuda de Sarepta ya estaba por morirse. 근데 이제 엘리야가 찾아간 거예요. Elías, justo en ese momento, Elías buscó a esa viuda. Vino a esa viuda. por favor. 자, 사르밧 과부 줬어요, 안 줬어요? Entonces la viuda de Sarepta tenía su última comida antes de morir y Elías lo pidió. Entonces, ¿esa viuda le habrá dado su comida? 줬어요, 안 줬어요? ¿Le dio su comida o no? 줬어요. Le dio a Elías. 하나님이 그 사르밧을 기근 끝날 때까지 책임져 줄 수 있습니다. Por eso Dios se encargó de esa viuda hasta que se terminase el hambre. 심지어는 아이가 죽었는데 아이도 죽은 아이를 살려줬어요. Encima, su hijo se había muerto, pero Dios revivió a su hijo. 네. 여러분 어때요? ¿Cómo le parece? 하나님 책임져 줬잖아요. Dios se encargó. 지금은 Ahora, 책임 안 져주셔요? ¿acaso Dios no se encarga de nada? 그 믿어야 되거든. Tenemos que creer. 믿지 않으면 그게 불신인 거예요. Si no creemos, eso es pecado. 예수님이 이 땅에 와서 십자가 하나 가지고 왔어요. Jesús vino a esta tierra y llevó la cruz. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también 믿어야 돼요. tenemos que creer 그리고 주님 중심으로 살아야 돼요. y tenemos que vivir concentrados en el Señor. 세상에 어려움이 오면 그게 밀려올 수 있어요, 우리한테. Si una vez que vengan las dificultades en el mundo, esa dificultad podría llegarse hacia nosotros. 그것 때문에 신앙을 내려놓을 수 있어요? Pero por ese pecado podríamos dejar la fe, por esa dificultad podríamos dejar nuestra vida cristiana. 그것 때문에 존귀한 교제 생활을 포기할 수 있어요? Por esas aflicciones podríamos abandonar nuestra fe. 일을 열심히 하라고 그랬지 근심하라고 하지 않았거든요. Dios dijo que trabajemos con diligencia, pero no nos dijo que quedemos preocupados. 예? 내 시간을 빼가지고 내 하나님이 주신 귀한 존귀한 시간을 다 내려놓고 먹고 사는 거 쫓아갈 수 있어요? Sacando todos nuestros tiempos para el Señor, podríamos vivir solamente para las comidas del mundo y para las diversidades del mundo. 알아야 돼요.
tenemos que conocer 구멍이 생긴다는 거를. que cuando vivimos así hay un hueco. 내가 아무리 움켜졌는데 구멍이 있어서 쑥쑥 나가는 거예요. Cada vez que lo intento agarrar, hay un hueco que sale y no puedo terminar agarrando. 그래서 하나님도 말씀합니다. Por eso Dios dice, 육신의 생각은 사망이요, 영의 생각은 평안과 안식이다. que los pensamientos de la carne es muerte. 우리는 하나님이 세상과 짝하는 자는 간음한 자라고 되어 있어요. Y Dios dijo que los que se relacionen con el mundo son como el pecado del adulterio. 세상 속에 살지만 세상과 구별되어 있는. Vivimos en este mundo, pero vivimos distinguidos del mundo. 세상에서 어려움을 당하지만 우리도 그 어려움을 당하면서 그 신앙을 지키는 거. Aunque el mundo tenga dificultades, nosotros también recibimos la misma dificultad. Pero teniendo esas dificultades, guardamos la fe. 그게 하나님 앞에 존귀한 믿음이라고 되어 있어요. Eso es una fe preciosa enfrente al Señor. 에스메랄다 이글레시아가 그렇게 살았어요. La iglesia Esmirna vivió de esa forma. 어려웠어요. Tenía dificultades, 말씀을 지키고 pero guardó la fe, 교제를 지키고 guardó la comunión, 그리고 전도하고. predicaba. 그러니까 어렵죠. Tenía dificultades, 근데 그 상급은 점점 더 커가는 거예요. pero su galardón cada vez fueron aumentando y aumentando. 라우디아 교회는 그렇지 않았어요. Pero la otra iglesia no era así. La Odisea. La iglesia de la Odisea no era así. 마음을 지키지 않았어요. No guardó su corazón, 육신의 평안함과 육신에 사는 것을 먼저 추구했어요. sino primeramente daba prioridad de vivir en este mundo. 그리고 하나님이 우리에게 이렇게 줬어요. 부여랍니다. 그렇게 얘기합니다. Y después se quejaban diciendo, ¿por qué Dios nos permitiste todo esto? 하나님이 내가 눈먼 것과 가련한 것과 벌거벗은 것을 알지 못하느뇨. Y Dios decía, ¿acaso no conocen que estáis ciegos? 세상에서는 편했죠. Estaban tranquilos, tenían paz en el mundo. 우리는 십자가가 살인죄를, 간음한 죄를 이겨나갈 수 있는 거예요. Nosotros, la cruz puede vencer a los pecados del adulterio, a los pecados del homicidio. 도둑질하지 말라라고 말씀합니다. Y Dios dijo, no robarás. 로바라. 세상은 그래요. El mundo es así. 부자 거 조금 가져다 쓰는 거는 아무런 죄로 여기지 않습니다. Robarse cosas un poco de los ricos no le ponen tanto problema. 나는 없으니까. Como yo no tengo. 그러면서 도둑질을 해요. Y de así se roban. 하나님 앞에 가능할까요? ¿Será posible enfrente al Señor? 우리는 그렇게 배우지 않습니다. Nosotros no aprendemos así. 남의 집에서 못 하나 가져가는 건 도둑이에요, 도둑. Aunque nos robemos un clavo de la casa de otro, eso es robar. 로바. 저 공사하면서 많이 사람들이 가져가. Y trabajando para la construcción, los trabajadores se llevaban muchas cosas. Hasta una clavo no lleva. Robo. No. Su vida está peor. 세상 그렇게 사는 거예요. Pero en el mundo vivía así. 우리는 Nosotros 그러면 안 되는 거예요. no tenemos que hacer así. 왜? ¿Por qué? 남의 거 흘린 것도 우리는 쉽게 못 줍는 거예요. Aunque esté caído al piso, si no es mío, no tengo que alzar. 누가 돈을 흘렸어. Si alguien perdió su dinero 돈이 막 날아다녀. y el dinero se está volando por el aire, 자, 그럼 그리스도인은 어떻게 해야 돼? los cristianos salvos, ¿qué tienen que hacer? Feliz. Se escapó. No puede. 한국에서 돈이 이렇게 날렸는데 그거 도로에서 돈이 날린 거 다 주워갖고 갔는데 카메라가 다 찍은 거예요. En Corea, alguien perdió su dinero y sus billetes se estaban volando por el aire.
Y muchas personas agarraron los billetes y se escaparon, pero todo eso se grabó en la cámara de vigilancia, ¿Robo o no? cámara de seguridad. Robo. ¿Eso es robar o no? No puede llevar. No mío. No mío no puede llevar. 이거 알아야 돼요, 우리가. Tenemos que conocer eso. 남의 거 내가 수고해서 정확한 거 얻는 게 내 거예요. Lo mío solamente son las cosas que verdaderamente lo obtengo por los trabajando. 남에게 좀 돈 더 받았어. 그럼 돈 돌려줘야 돼. Si he prestado de otro, entonces rápidamente le tengo que devolver. 그게 정직한 마음입니다. Ese es un corazón honesto. 우리는 그걸 할 수 있는 거예요. Nosotros podemos hacer eso, 세상은 안 합니다. pero el mundo no lo hace. 우리는 그걸 해야 돼요. Pero nosotros lo tenemos que hacer. 왜? ¿Por qué? 주님의 십자가가 있는 사람들인 거예요. Porque somos quienes tenemos la cruz del Señor. 우리는 거짓말하면 안 돼요. Nosotros no tenemos que mentir. 여러분 구원받기 전에 거짓말 쉽게 했잖아요. Antes de recibir la salvación mentíamos fácilmente 예? 그 거짓말을 그 죄라고 생각지 않았어요. y no pensábamos como pecado. 근데 주님은 Pero el Señor, 너 왜 거짓말해? ¿por qué estás mintiendo? 하얀 거짓말도 거짓말입니다. Aunque sea una mentira buena, eso es mentira. 거짓말하면 안 돼요. No tenemos que mentir. 정확한 거를 정확하게 말해야 되고. A lo que es verdad, tenemos que hablarle. 왜? ¿Por qué? 우리는 주님이 예? 나를 위해서 그 거짓말 때문에 지옥 가는 거짓말 때문에 십자가를 지신 거예요. Porque por esa mentira Jesús recibió la cruz. 모든 거짓말하는 자는 지옥에 간다고 돼 있어요. En la Biblia dice, todos los mentirosos irán al infierno. 그리고 거짓말하는데 그게 아무렇지도 않아요? Pero si están mintiendo, ¿no le parece nada? 자, 옛날에는 그렇게 했다 이거 옛날에. Antes lo hacíamos así. 근데 구원받고 나서도 동일하게 그걸 하고 있어. Pero después de ser salvos, lo estamos haciendo lo mismo. 그 안에 십자가가 있냐 이거예요. En dentro está la cruz. 우리는 거짓말도 중요하게 생각합니다. Nosotros tenemos que prestar atención a las mentiras. 탐내지 말라. No codiciarás. 돈에 대한 욕심. A las codicias del dinero. 그게 들어오면요 무너지는 거예요. Una vez que lleguen tentaciones del dinero, caemos. 예. 그게 무너지면 다 무너지는 거예요. Una vez que caiga eso, se cae todo. 탐심 작은 건데 그것이 들어와요. Aunque sea una codicia pequeña, si entra, se cae. 우리 그걸 지켜가야 돼요. Tenemos que guardar, vivir guardando. 예. 십자가가 죄를 이길 수 있는 힘을 주는 거예요. La cruz nos da la fuerza para vencer. 예. 십자가가 La cruz 하나님의 계명을 이루어가는 거예요. cumple los mandamientos. 예. 그래서 주님은 십계명의 완성자입니다. Por eso el Señor es quien completó a los mandamientos. 그리스도인들은 Nosotros 우리도 그걸 이루어가는 거예요. también podemos vivir guardando los mandamientos. Romano, vamos a buscar. Capítulo 13. Versículo 8 al 10. Dice, no debáis a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. 우리가 주님을 사랑하고 Si amamos al Señor, 이뤄진 영혼들을 사랑하면 si amamos a las almas perdidas, 그 하나님 주신 십계명들이 내 마음속에 하나하나 이루어가는 거예요. esos mandamientos que nos dio el Señor cada vez van cumpliendo. 그게 십자가만 가능합니다. Solamente la cruz puede hacer eso. 그래서 우린 십자가를 붙드는 거예요. Por eso tenemos que agarrar la cruz. 나를 구원하신 주님, El Señor que me salvó, 내 삶 속에서 나를 구원하시고
me salva en mi vida. 우리도 점점점 완전해지고 Y cada vez nos hacemos más completos. 우리도 점점점 거룩해지고 Y cada vez nos hacemos más santos. 그 십자가의 능력이에요. Eso es el poder de la cruz. 그리고 십자가의 능력은 사람을 변화시킵니다. Y el poder de la cruz cambia a las personas. 우리를 누가 변화시키시겠어요? ¿Quién me podría cambiar? 누가 나를 바꾸겠어요? ¿Quién me podría cambiar? 십자가밖에 없어요. Solamente la cruz. 주님만이 아니면 우리는 아무도 내 고집 그리고 못된 성격, 자기 중심적인 거 그런 걸 바꿀 수 없어요. Sin el Señor, nadie me puede cambiar, nadie me puede quitar mis durezas, nadie me puede cambiar mis costumbres. 그래서 다음 주에 또 계속 십자가를 좀 배우려고 합니다. Por eso la próxima semana vamos a seguir aprendiendo sobre la cruz. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 주님 감사합니다. Señor, te damos gracias. 우리의 죄를 영원히 용서하시고 Gracias por amar nuestras almas. 지금도 우리를 변함없이 사랑하시고 우리의 허물과 죄를 깨끗이 사해 주신 주님 감사합니다. Te damos muchas gracias por salvarnos a todos nuestros pecados por medio de tu cruz. 내 안에 주님이 하나님의 거룩한 계명들을 이루어 가심을 믿고 감사합니다. Creemos en la verdad que tú nos santificas cada día por medio de tu palabra. 이제는 이 땅의 죄와 세상과 또 헛된 것을 위해서 살지 않고 영원한 영광을 위해서 사는 저희들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos vivir para ti, Señor, y no para las cosas del mundo. 또 오늘 모든 시간 주님께 감사합니다. Todo este tiempo te agradecemos. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.